economic growth continues in Indonesia. It is a big nation, accounting for roughly 40% of the population, territory, and economy of ASEAN. This year, 2018, marks the 60th anniversary of diplomatic relations between Japan and Indonesia. During these 60 years, Japan has provided a number of technical cooperation projects, yen loans, and grant aid for the development of Indonesia. The cumulative total aid is approximately $39.2 billion. Japan is Indonesia's biggest donor, and Indonesia is Japan's largest ODA recipient. Now Indonesia and Japan are tied by strong bonds. How were the bonds created? Let's take a look from the three perspectives: history, partnership, and innovation. Since its independence, Indonesia has continued to develop steadily. Japan has undertaken various cooperation projects to meet the needs of each era. Pada awal pembangunan kita, manakala Indonesia tidak memiliki apa-apa, maka kita sangat sekali tergantung kepada ODA Jepang. Saya tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa ODA Jepang berperan sangat besar terhadap kondisi ekonomi Indonesia sekarang. In particular, cooperation for the Asian financial crisis in 1997 and the following democratization and decentralization were among the most major initiatives by Japan. For example, JICA supported establishing Indonesia's first public opinion survey institute. 政策を打つには政策そのものについてどのくらいその国民的な支持があるのか、やっぱりそういう調査機関作る必要があるんだけども、世論調査機関の支援っていうのはおそらくインドネシアの政治史に残るような、歴史に残るようなことだったと思います。Another example of Japanese assistance for democratization was a program to support the Indonesian National Police, which was separated from the military. Japan introduced a community policing model, including the police box system. It has changed the mindset of the police. With these cooperation efforts, Indonesia is now regarded as a stable democratic nation by the international community. Japan and Indonesia have become trustworthy partners to deal with issues common to both countries. One example is disaster risk reduction. Following the Indian Ocean earthquake and tsunami in 2004, Japan provided support from the emergency phase throughout the recovery and reconstruction phases. It even included support for disaster education to prepare for future disasters. Bantuan Jepang di Aceh luar biasa banyaknya. Saya sangat berterima kasih sama penduduk Jepang, pemerintah Jepang, boleh saya sebut JICA di Indonesia, karena mereka membantu kita. Dan bantuan-bantuannya adalah bantuan yang sangat relevan. The partnership has been built up by engineers from both countries working in the field alongside each other. The Brantas River Basin Development Project is one example. For over 50 years, with more than 55 billion yen loans, dams, power plants, and diversion tunnels to mitigate flood damage were constructed. The cooperation realized comprehensive watershed development that also provides irrigation water, tap water, and industrial water. Adalah kerjasama Jepang Indonesia dalam rangka hard infrastructure, ya, civil works. Di belakang itu ada juga pengembangan atau pembangunan sumber daya manusianya.
training-training yang diberikan kepada para petugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dididik di Jepang. Utilizing technologies transferred from the Japanese side, Indonesian engineers have continued to support the development of the country at Indonesian construction companies. Saya sangat mendorong beasiswa dan juga investasi Jepang ke Indonesia. Yang paling penting adalah bagaimana pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui investasi-investasi Jepang, bantuan-bantuan Jepang bagi rakyat Indonesia. Japan has undertaken cooperation with innovative technologies and solutions in Indonesia. Construction of the subway is an example. Through a loan project, JICA is supporting construction of the north-south line of the Jakarta MRT, Indonesia's first subway system. Japan's advanced shield tunneling method is used in this project. Teknologi yang kami gunakan dalam pembangunan MRT Jakarta itu sebagian besar datang dari Jepang. Jadi tunnel boring mesin maupun railing kereta, track walk, dan kereta sendiri itu dibuat di Jepang. Khususnya dalam pembangunan teknologi tinggi yang belum dimiliki oleh Indonesia, ya, kita bisa mengakselerasinya karena ada dukungan pengetahuan dan transfer teknologi yang datang dari Jepang. The establishment of Sabo Technical Center and technical support for it are also examples of innovative cooperation. The Japanese word Sabo has become an Indonesian word. Through the cooperation efforts, Japan has contributed to developing measures to mitigate volcanic sediment disasters. Innovative cooperation has also been provided in areas closely related to daily life, such as health and medical care. JICA introduced the Japanese Maternal and Child Health Handbook, which has now spread to more than 80% of expectant and nursing mothers across the country. Manfaatnya sangat banyak sekali, karena buku KIA bisa membantu komunikasi satu antar petugas, yang kedua juga bisa mengetahui bagaimana cara memantau kesehatan ibu hamil selama kehamilannya. Ya, buat membantu itu orang ibu hamil yang buat itu membantu kesehatan. Memantau kesehatan saya dari kesehatan ibu, kesehatan anak ibu. From infrastructure development like the MRT to a new system like healthcare for mothers and children, Japan's innovative ideas and technologies have greatly contributed to Indonesia's development. Over 60 years, Japan and Indonesia have forged a deep bond. Japan also supports Indonesia, now a middle-income nation, in addressing issues facing the Asian region and the international community. Saya punya harapan, semoga saja hubungan kerjasama, ya, saling menguntungkan, tapi juga kedua masyarakat Jepang maupun Indonesia juga makin saling memahami, ya, budaya masing-masing, ya. Semoga sukses hubungan ini yang telah berjalan sangat baik. Jadi dalam hal ini adalah suatu hubungan manusia dengan manusia, bisnis dengan bisnis, dan tentu saja negara dengan negara yang makin baik, yang saling menghormati, saling mendukung, sehingga dunia ini akan berisi negara-negara yang punya komitmen untuk menghilangkan kemiskinan, menciptakan kemakmuran bersama secara berkeadilan. Kami di Indonesia sangat paham akan begitu besarnya peranan Jepang dalam membantu Indonesia, ya, tidak hanya dari sisi diplomasi atau politik, tapi lebih kepada di bidang ekonomi dan keuangan. Tidak hanya berkonsentrasi di Pulau Jawa, tapi juga banyak yang tersebar di luar Pulau Jawa, dan itulah yang memang sangat kami harapkan, bagaimana kita bisa mempercepat pembangunan di luar Jawa, agar kesejahteraan masyarakat secara umum juga bisa menjadi lebih baik dan ketimpangan pendapatan bisa berkurang. 日本とインドネシアはこれからもずっと続く強い友情の関係
だということだと思います。共に働いて共に繁栄すると、共に豊かになると、これがおそらくこれから未来に向けてもずっと続くような共通のメッセージになるんじゃないかと思います。 Japan and Indonesia continuing to forge new paths as solid partners.